President Kasam MLA Da Dhirendra Debbarma, Pradhan MLA Da Prashanto Debbarma, Pradhan MLA Da Shinducharan Jamatia, Te Da Rajendra Ria, Te Sinisar Pradeep Debbarma, respected Chine Aitini Jata AGS, Te office bears, IWPN President, Madam the General Secretary, UWPN President, the General Secretary, IWPN, Tinini O, Movement Success Khanan Bagai, Preparatory Committee ni Jawata Adam Rokno, Balai Belekana Hambayafaru. Hambayafanai, Sini एडवाइजर बोर्ड ने चेयरमैन 1967 साल में टीयूजेस ने आंदोलन में विषय दिए एडीसी तुबु थानीवो खरक्सा ताबु बकथाम तंको बिने लीडरशिप बिने कंट्रीब्यूशन बस ने आईपीपी ने एडवाइजर बोर्ड कमिटी ने वो चेयरमैन तिनी वो बिने फिजिकली बफाई सब पाइमाया दुर्बलों मने बागे Tiabapini Noga Tongoi, Sana Solidarity Message Rahorka, IPTini Bagay, Beskani Andolani Bagay, Chini Ochobaba Final of Bagay, Belekana Katom Zagay Bokaisha Message Rahorka, Bini O Message Nasine, Paitami Daravasini Kaisa short video Nibisin Kanarana Sini Sarhorina Debbarma. I'm Salad Yafaro. যারা টিউজেস নেতৃত্বে 1967 সাল থেকে 1984 সাল পর্যন্ত চাকরি চানাই গদক চানাই ফল ফলনাই জায়গা টাঙ্গাই বইনে থানে দিন মজুরি খাওয়াইনাই কামি আম চাইয়া যারা বিক্রা কান্ডা টাঙ্গাই রবনা তুই আন্দোলন খাওয়াই এডিসি তুই ফাইতা নিব যারা তুই থামজাত তেই যারা তাবুকে থান টাঙ্গাই Chile টিউজেস ni joto senior dafani bagai sabha khlai thangnai rokno IPT ni 23 আগস্ট 2025 সাল ne amai tini ne agartala ni gathering bising tei khlai bone poribar ni thanibo solidarity te borona great selo ya faro tei hambaya phonai tabuk jara tei jara regional political party ni tirpra hasti ne amai যারা সিনিয়রিটি সিনিয়র সিটিজেন হবে সিনিয়র লিডার হবে জনা তুইদলে তুই ফাইনাই তফানি সমাল তাঙ্গি তো নাই তাবুক যারা রিজনাল পার্টি নে আইডিওলজি ও যারা সমাল তাঙ্গি তাঙ্গাই সিনিয়র যারা সিনি দফানি বিসিং তাঙ্গাই র আইপিএফটি ন কারই কুবন রিজনাল পলিটিক্যাল পার্টি নে সিনি দফানি বড় রত্ন বহাইনো এডিসি মানমানি সালঙ্গই আইপিএফটি নে তীব্রলন দাবি নে অঙ্গই আং বরঙে বহাইনো আমি পার্টি নে অঙ্গই তাই আমি পার্সোনাল ফ্যামিলি নে অঙ্গই আমি সব ফার্ম নে অঙ্গই আম বরং গ্রেট ছিল জাফারু যত বিষয় গ্রেট ছিল জাফর নাই যারা তিনি নে অপ্রোগ্রাম বই হাই ওয়াংনি লোন পুননি লোন তংনি লোন খতম বাংলাই নানা চাকরি রে নাই নানা আহাই জাগাবো স্কোপ রে নাই অবহাই খাইয়াই Sem kuno dino norongno sabai tini ora program tubu maniya norong tini o ora faimane ekta uddesho tei khayo je IPT bodolni bising diyai 2009 isibe sire phei thangja sare site permani netritwe communist 25 বছর 10 বছর 35 বছর ni charabo em matra IPT netritwe এলসি দেববর্মানি নেতৃত্বে এডিসি নেত্রী আলাদা রাজ্য ত্রিপুরালেন সংগ্রাম এই ত্রিপুরালেনের দাবি নেত্রী প্রত্যেকটা দাবি আম চাইনি বড় না তিনি নিজের সামনে পকেটনি রাম খিবি বই ওয়াতই মান্দা গই পান্তই মান্দা গই কাঞ্চনপুর হইতে আগরতলা গন্ডা সরানে হইতে আগরতলা সাবরুমে হইতে আগরতলা সোনামুড়ানে হইতে আগরতলা যারা চাঙ্গ
जों माइनानै जरावो जोंनो जरा बेंगायनाय किसु नेतारा दङ निजिनि केरियार खालामनायनि बागै दाफानि बुंबां सावै निजिनि केरियार खालामनायनि बागै दाफानि कक सावै निर्वाचन बाचायनायनि बागै इमान नंनाय रक निर्वाचन बाचाबै प्रशासनिक क्षमताबो आचुनाय रक बरंनि बक्रमनि बखनाय दिनै हरनि जरावो बरं गुबै मन्त्रि थांगिया ताखौ दै बुकसम आईपीएफटी आसाय माने एकटार उद्देश्य যতক্ষণ পর্যন্ত ভারতীয় পবিত্র সংবিধানের মোতাবেক ভারত সরকারের পার্লামেন্টে হইতে ত্রিপুরার 184 জনের রাজধানী বসানোর বাগে যতক্ষণ পর্যন্ত ত্রিপুরার আলাদা রাজ্য ঘোষণা খাইনে আসা পর্যন্ত আইপিএফটির লিডার সামনের বাগে সে আইপিএফটির আসাইয়ে থাকুক দেব কৌশল এর মাত্র ত্রিপুরার লিডার সামনের বাগে ত্রিপুরার ফাইটার সামনের বাগে কোন লিডার ন কেরিয়ার সামনে বাগে আইপিএফটি আচাইয়া থাকুক দেব কৌশল আমনি বাগে যিনি 3000 परमाणु ग्रेट सेल्यूट पाया फरो তিনি বুমলিশমে মিয়া হর নিশমে জামানো সালগুলো মিয়া বসাল সাপং সাল সামানো সামান তামে তমানে জড়াবো হর দুইটা জড়া সামান তামে তমানে জড়াবো তিনি বুমলিশমে সারা ত্রিপুরানি যারা আইপিএফটি ইয়াকারি থামনাই রক মকলে মুক্তি খালাयै ফোন খালাयलायो जोंबो दिनैनि प्रग्रामाव फायनानै मुसुंबो दागोगदै बुकौसब जोंबो दिनैनि पार्लामाव जइन खायनानै मुसुंबो दागोगदै बुकौसब किन्तु जों फायमिया कारन हंगांखाय आंनि आमचानि लिडार बाबाय आं एटेक खालायजागनायसै आंनि आमचाया आंबो नेता होननानै मुसुंगौ आंनि आमचाया आंबो बसकानि इलेक्सनाव बाचायनानै मुसुंगौ आंनि आमचाया आंबो खरसा केरियार सामनानै मुसुंगौ अबहाय वारसगै गोबां माबा दिनै जारा लिडार याकारि थांनाय रक जों लिडार रमनो सामों नांगिया ताखौ दैबुखौ साम सारा ত্রিপুরাनि पाब्लिकनि थानि हो যথেষ্ট मेसेज थांखा जारा आईपीएफटी ত্রিপুরাनि दाबिनो सकमदानि बागै दिन रात 24 घंटा शुक्राचार हत्यानो 10 टुकरा खाइनाय आईपीएफटी प्रेसिडेंट प्रेम कुमार यामनो 20 टुकरा खाइनाय आईपीएफटी जनरल सेक्रेटारी नो 30 टुकरा खाइनाय आईपीएफटी सिक्लारक नो टुकरा खाइबरमनो बिराज खाइनाय हिनाय जारा वन सगै आईपीएफटी एगेन्स्ट जारा कक सानाय रक परिष्कार भावे जों सारानै मुसुंगौ आईपीएफटी कोनो दिनो निर्वाचन नाहरै केरियार सामने नाहरै आईपीएफटी पार्टी हो शुक्राचार नतिया हेमिया যদি কেউ চ্যালেঞ্জ খাইনে মুসুঙ্গাই তমুকাই দফানি বাগে স্যাক্রিফাইস খাইনে মুসুঙ্গাই তমুকাই অনলি আইপিএফটি তাও প্রেজেন্ট সিঙ্গেল এমএলএ তম সিঙ্গেল মিনিস্টার তম দফানি সাথে যতজনই স্যাক্রিফাইস খাইনাই ভারত সরকারের থানিও যদি পরিষ্কার মেসেজ নানে বাগে কেউ যদি টিআর অঙ্গি ফাইও হংকাই আইপিএফটি সিঙ্গেল এমএলএ সিঙ্গেল মিনিস্টার for the cause of our community, for the cause of our Tripura Santofa, Sukrasara no Tiar Tombo, Dafani Bagai sacrifice Kaini Bagai Takotai Bukota. Dafani Bagai. Tripura Mamani Yagula. Tripura Mamani Yagula. लाखों लाखों आने ত্রিপুরা শাসিকরা রকনি কেরিয়ার ন जों স্নামে রি মানব जों গ্যারান্টি রুবতা গক্তাই বুকক সং যখন ত্রিপুরালেন আদায় খাই তো বমানাই আমরা যদি শিখরনি কেরিয়ার जों স্নামনে বাগৈ जों গ্যারান্টি নাওই মানু কিন্তু নির্বাচন প্রত্যেক নির্বাচন পাসাওই আনি নংনি বাই আনি নংনি মনাই আনি গোষ্ঠী আনি দাদা আনি তাকুক आंनि अबहाय खायै निर्वाचन बासायलायनानै निर्वाचननि टिकेट नानानै बसकांनि निर्वाचन इमान कथा नंनानै आईपीएफटी असुजोग बसकांगारिग्ला ताको दैबुकक
IPTO sujuk riklak dafani bagai sabta bashor kawai togos state road demand day celebration abahai 3 bashor ni petwa neta rok bai IPTO ni senior leader rok coaching khai jagai mangla tuition phil jagai mangla takau tai bukuksong tabok besar cita permani langba cita perman tabok ketang kerui fano lakha sakawat ongai cita perman ciri sakawat naik lagi tongmu abad sempoi to sabot takau tai bukuksong abad sem believe kelayu tini wo hazar borok phai mani hazar borok phai mani ababai ciri satisfy ya takau tai bukuksong ababai satisfy ya ang ohano robai semai tang mani jotakon madun ta Tibraland manya sak alada rajya diklai maya sak ciri andalan sung bathagya hanai je semai tang mani osmai no ang narone thaliba yak jor khlai kobonane mosongo bes kami nirbachono hana tantroni raidavo dafana priyamnani thangtani wo Tibraland bagai semai tang mani osmai na kebota pok pai dita kok tei bukokso jara tini Tibraland dimana Tibraland imana na haroi semai jaruai jara nabau kansugoi thangnai rok gumun bodora thangnai rok jara hamya sanai rok borok ni bipod kotor phai dongota kok tei bukokso orang ni thani batai bu bipod kotor phai nai norok thangai coba mari nai aboni karon lakho Tibra sano watui manjagai labar manjagai satung manjagai hanoromai semai tangmani osmai kono dinak kebuna khama khlaiya tako tai bokongso kebuna khama khlaiya ai petina semai paisinai ko ai petina taramno ragrekha tiket rekha Homki rekha, Domki rekha, Podri Porkhai IPT netar hot paina ne chengkha. Tabok tini hazar jara phainai rok. Agami dine Tibraland andolone bagai. 100 জন ani netano jodi other political party rok jodi rambai payo hukai. Jong hazar leaders nam nai takok dai bokok saw. Hazar leader Tibraland bagai jeng senon nai. Hazar leaders नाम होइबो जदि हजार न पायो हुकाय लाखों leaders नाम नाय IPT ओखा for the cause of community ने बागे leaders maker से IPT party कुनो leader no बिने career सामने बागे IPT party leaders careers maker या ताको तेबो कोक्सम अपने बागे आम great salute मारियो प्रत्येकता division नि ताको तेबो कोक्सम no Tini just trials over trial. Tini just trial. Winning 25 division go. Agartala Astabon Nato. Lakho borok tuyoi. Tibraland khoram no sung. Winning 2025 division go. Jong khlai phononai. Samoni himat tong. Samoni ban tong. Samon challenge nai. Open but tochong beskanli. 2025 ni apai thakni bisiwono astobal mata sang khainane bagai sang baidyo astobal kaunta sang khainane bagai narak jara phainai rok sudu phai basan khraka sudu kokhnai thangkha malai leikha haiya yamni hazar women college laiei jara luko tamnai rok yamni hazar uttor gate laiei jara luko tamnai rok Narak sudah muitok lagi thang de jokhan kifilei thang nai. Oh ya pai talane hano romoi. Narak nawa kifilei thang bai de takok tei bokok song. Oh ya pai talane hano romoi. Semai tamai thang lai nai. Jotokhon pojonto Tibraland diklai maya sak pojonto jei kono andolon song IPT ni dake IPT ni rihon mabai jong jotona sak na sacrifice khlaiei nok ni wak phaloi nok ni top phaloi nok ni padre parmane kholai phalai pona jong Tibraland andolon song thang nai
अबहाय हनै नरक समाय तांगै किबलै थांनाय जे ताको तेबो कोसम ते आसको कलक सागला सिने प्रेसिडेंट तंको चीफ गेस्ट तंको आईपीएटी सिने हनै के बतावन शक्ति आईपीएटी राज्य बताबो हजार हजार लाख लाख যারা টিপ্রালেন সাপোর্ট খাইলেন বিশিঙ্গ একমাত্র আইপিএটি बताबो খরকসা এমএলএ বনমন্ত্রী बैहाय गोबां एमडीसी बैहाय गोबां ईएम बैहाय गोबां एमएलए बैहाय गोबां मंत्री राज्य सरकारनि अंतन स्वशासित जिला परिषद प्रशासनिक अंतन जानि जाबो जोंदै सुजुग सुबिदा लाय दङ जों नरना अबहाय सुजुग सुबिदा जों रेनानि बागै जों दिनैनि अपान्डावारि खामानिया तागौ दैबो सम दिनै नाहारमं अबया आबनि बागै आं पार्टी आईपीएटी सेंट्रल कमिटी नि थानेबो आं खरकसा आईपीएटी नि लीड खरकसा मेंबर अंगै आं सेंट्रल कमिटी नि थानेबो आनि साथना आं हैंड ओवर खालायजाक एनी टाइम एनी पीरियड एनी सिचुएशन आईपीएटी पार्टी जदि जेकुनो डिसिसन ना खाय अबना आं एज ए दफानि बागै आं अबना सैक्रिफाइस खाय आं वेलकम जानगै आं सिद्धांतना आं गसै नालाय आगामी दिनाव जों अबनि बागै नरनि थेरे कबागु तेरे वाति फाइ दंगु किफिलै थांमानि यागोला नराव जातना काहा गोरों खालायै नरा किफिल बायजादि आं नरना अबनो कबागनाय दिनैनि सिमे आईपीएटी नि टिप्रालेनि दाबि न दिनैनि सिमे आईपीएटी नि टिप्रालेनि दाबि न गली गली मजदि केवल जदि काफुनानि बागै चक्रान्त नावो हकाय आनि सिक्ला रंनि यागनि दगर याग खादाक जे दुरिन आबना आंबो खुलबै रेनानि बागै बाध्य अंनाय आनि सिक्ला रंनि यागनि दुरि खादाक न जदि केवल खालामनानि बागै चेष्टा नावै दङ हकाय open challenge we are ready to sacrifice for the people or our Tiprasa most welcome जों जतनो वेलकम जानांगौ ताको दैबो सम किन्तु इतिहास केबुना क्षमा खालाया नरक दिने आसे कष्ट खालायै नरक फाइनाय रखना आं नरक नासिनि सारे सिदेक बर्मानि बिनि इमां नेवङै पार्टी आईपीएटी नङै आं नरना जतनो ग्रेट सेल्यूट दुबै आनि कक थेजा थाइनै सामानिबो आं नरना मथाका पाइथागा रेस्पेक्टेड जत साংবাদিক रखना आं नरकना दिल्ली पांडानि अंगै आं नरना हामबायाफोर समस्त যারা আমাদের সাংবাদিক বন্ধুগণ যারা আছেন আপনাদের আমাদের এই জমায়েতের পক্ষ থেকে এবং দলের পক্ষ থেকে আইপিএটির পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে হার্দিক অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জানিয়ে আবার এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা এখানে শেষ করছি যতনা খুলুকা ত্রিপুরা President Kumar Yanglong, IPET President Kumar Yanglong, Secretary Sabha Barman Long, IPET Long, Tripura.